D'accord. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Nin y'an sigilen an ka classe kɔnɔ. L'école de la géomancie. La géomancie en réalité et en vérité o y'an ka page YouTube sanfɛ. Bi an bɔra ni travail min o ye Anzumana ye. Anzumana ale ka so de ye nin ye wa an bɔra nin tarabude. Ale tarabude bɛ nako 16 de kɛ a bɛ se ka laturu so 16 bɛɛ kɔnɔ. Ale Zumana fara tarabuden tɔw kan. Min ye mɔgɔdenw ye nako 16 ani jinɛdenw nako 15 la. Tarabudenw tɔgɔ ti falen. Nka u bɛ donni mun kɛ sow kɔnɔ ka bɔ. Sow kɔrɔ tɛ kelen ye min kɛ u bɛ tarabudenw fana kɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na. Ni de dalu bɛ ne ni kalanden caman cɛ. Kalandenw bɛ min fɔ an n'aw karamɔgɔw bɛ se k'a kɔrɔbɔ. N'a y'a kɔrɔbɔ ni min bɔra la a b'o jaabi di yan. N b'aw ɲininka fɔlɔ yɛrɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn? Ko b'o de nɔfɛ. Bon n bɛna kɛnɛ kɔrɔ fɔ aw ɲɛna n'o kɛra a b'a jaabi sɔrɔ. Kɛnɛ kɔrɔ yeta, fɔta, kɛtaw. Yeta ye jumɛn? E bɛ se ka fɛn fɛn ye n'a yelitigi ma degun ye mɔgɔ wɛrɛ fara e yɛrɛ kan o ye yeta ye. Kɛtaw e yɛrɛ bɛ se k'i sigi walima ni mɔgɔ bɛ se k'u sigi ka fɛn fɛn kɛ i n'a fɔ an filɛ kalan min na ani an bɛ tele minnu filɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛw ye. Kɛnɛ kɔrɔ de jumɛn sisan nɔ n'a fɔra ko yetaw ni fɔtaw ni kɛtaw. Kɛtaw a yɛrɛ bɛ sigi ka hakilina minnu fara ɲɔgɔn kan a n'aw yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kɛta dɔw ye. Zumana ka so kɔrɔ y'o ye. Zumana ka so kɔnɔ o tuma na n'o donna kaba don an bɛna yira o la k'a fɔ ko tarabuden Zumana ale yɛrɛ min filɛ n'a y'a da ni so kɔnɔ banako tɛ n t'o fɔ aw ɲɛna voyage ko n t'o fana kɔrɔ fɔ aw ɲɛna mɛ a mana kɛ kibaru ye Zumana ni a bɛ ka kibaru de d'i ma k'a b'a daminɛ ni e ka kɛnɛw kibaru ye. Kɛnɛw yetaw fɔtaw mɔgɔ tɔw tɛ min kalama hali Zumana ka so a bɛ sigo fɔ a bɛ telefɔni fɔ mɛ n'i ka laturu kalan masa ma e tɛ se ka nin kuma nin dɔn parce que e t'a dɔn kuma tɛ e karamɔgɔ ma. I ye faamu donc Zumana y'i da nin na an bɛ tarabuden kelen ɲini min ye mɔgɔden ye o tarabuden jumɛn n'a ka di ye an bɛ exam bila yan nɔ n'a ye exam bila yan don an bɛ jumɛn wɛrɛ ɲini an bɛ exam ɲini tarabu kɔnɔ k'o bila min tuguni an bɛ exam bila yan nɔ denɲɔgɔn so kɔnɔ donc ni Zumana denɲɔgɔn ni kɛnɛ exam o tuma na Zumana min bɛ nin na o kɔrɔ o de nana ni jumɛn ye ni n ye tarabuden kelen ta k'o bila kɛnɛ ni denɲɔgɔn na ka o kɛ exam ye. Nin ko k'a b'a daminɛ ni kɛnɛw kibaru ye. Nin ko kɛnɛ minnu ni kumaw bɛ n'a kan walima kɛnɛ minnu ni kumaw bɛ na i ɲɛkɔrɔ walima kɛnɛ minnu ni kuma bɛ n'a sara i la. Nka mɛ ni exam min b'i da yan o ko kuma min bɛ bɔ denɲɔgɔn wɛrɛ yɔrɔ o dɔ ye jumɛn i sigilen dɔrɔn dɔ bɛ na ko karisa cɛlamɔgɔ a ni sɔgɔma a ba ni sɔgɔma ne mago b'i la. Exam ye kɛnɛ min fɔ o t'o ye wa Zumana ye min fɔ o t'o ye wa denɲɔgɔn min nana o ka kuma tɛ nin ye wa a bɛ n'a fɔ fana o cogo kelen na dɔ bɛ wele telefɔni na allo Dramani ça va ne yɛrɛ kun mago b'i la dɛ na n ka nin ci nin f'i ɲɛna e ɲinɛ ne b'o min kɔ kɛnɛ kuma de fɔra e ɲɛna min bɛ bɔ denɲɔgɔn yɔrɔ donc Zumana ni a bɛ kɛnɛw de kibaru d'i ma f'i ka so filɛ n'an bɔra yen don Zumana n bɛna kabako dɔ fana d'i ma Zumana kan ni n bɔra nin na n bɛna n da min n bɛna n da Zumana ka n bɛna n da exam ka so kɔnɔ ni Zumana ye. Exam ka so Zumana o kɔrɔ ye jumɛn de ye kalandenw ne b'aw bilasira aw k'aw karamɔgɔw ɲininka a la kɛlɛkɛ ko tɛ o e min bɛ gileki bɔ k'i karamɔgɔ ni wɔkulɔninw bɛ kuma min ni jinɛw tɛ laturu tɛ fɛn karabalen ye o laturu ye laturu de ye. O Zumana n'a y'a da denmuso kɔnɔ tarabuden bɛɛ n'o ye mɔgɔden ye o bɛɛ bɛ se ka na Zumana ka so donc an bɛna jumɛn bila Zumana ka so jumɛn n'a ka di ye an bɛ Musa bila Zumana ka so yan Musa bɛ Zumana ka so Zumana y'i da dimi na tarabuden exam ɲɛci foyi tɛ tarabu kɔnɔ o la bilen Zumana min bɛ dimi na ani Musa min bɛ kɛnɛ na jaabi bɛ jumɛn de nɔfɛ Zumana min bɛ dimi na k'o kɔrɔ ye jumɛn Zumana min bɛ dimi na a ko dimi de bɛ kɛnɛw la dimi bɛ kɛnɛ na k'o kɔrɔ ye jumɛn ne k'i ma sisan n ko kɛnɛ kɔrɔ yeta fɔtaw ani kɛtaw a dɔw bɛ na ni sigo ye a dɔw bɛ na ni telefɔni ye jumɛn b'i ka kɛnɛ na e wulila i tiri yɛrɛ sɔrɔ du dɔ kɔnɔ du min ye jamaduba ye an k'a kɛ yɛrɛ ye bololabaarakɛla ye mɛ e bɛ du min kɔnɔ o du nin mɔgɔw ti fɛ ka don ka bɔ kɛ e kan parce que du nin kɔnɔ jama ka ca walima kelen olu dɔ mɔgɔw bɛ du nin kɔnɔ donc o kɛnɛ dimi de b'a la mɛ Musa ko cogo di Musa ko ni o dimi tɛ
kika kene be jamatigiya ibe du min kono du kono moko munu mbise ka ika kiniyan ko bali no de kele ka dimi do ika kene la nitika mo yinyene tika keta ni fota ke mimi herala sima o ko o kene ni de ko na di mbora ka bi jamatigiya donc o koro akadi jama we kana me eka position yi mi e du kono ani be sigida mina o bise kulu bali kana ko kene dimi do jumeni e jago kelai e de menonta kati sigi fo sugu be kofe mo yere titime ro mina nu deselete e tara kati sigi yeno marchandise mi bula nyo te mo bulu sugu kono o me ni mo te ka yoro kene dimi bala o ni mo ko ni yoro ka ja auna ati soro munu bulu sugu a do mani be munu bulu sugu kono u be nyeshu ulu de ma me e ka yoro rutina suma ka sabuke akaja o kene dimi do mina tamashe no dima musa ba fo ko kene di jamatiga me dimi bala nyemi fo commerçant ke la o se ko ke aflana adwume abika afina kibina jama usoro maybe na jama soro kene min ka o kene dimi bala tarabu bika ni bole kan ni saraka zumana bole koro ko fe dimi na du mena zumana yoro de ta ko fa nyina ne zumana ya da bana ko no yo mara blenga so yi zumana dale koro ke yino o koro be jume de yira ana koro da mando dabori ka nga zumana ka so fle mu be misali akele zumana ka so boro ne Solomon mbe parce que yo mo de zumana be bana ko ameni ni gale ka 600 bu chira mu kama ne yito 600 na ambe elmi na 600 ki to la kebe shini dimashi donki baru bo ki to 600 na zumana be ka la bana ko kibi ka shini kibaru me nyini Solomon be ka la keneka ko o shini kibaru keneka de no ye yeta une keta ko da to bonedo ngame ne shini donki barute e to kibaru e to sigla sasa kala truta kibini ka kibaru fle zumana ya da bana Solomon ya da keneka zumana mi be bana bi ka fo ko ka da mine 600 kofe yeta ni keta munu ni fota munu be kofe o ka ka ke kena min ka o da to bonedo o ye zumana ye na be bana ko kuma do fanana mina trabudin kile dawma Ibrahima bi se ka daya zumana bi ta da bana ko o kore jume zumana bi ka finyina ko ni bi na ke kofe chedo bi se ke ni wele telephone na wal ma chedo bi se kana sibo da ila me o kele be kofe flana mi fana bala ibole koro kofe kaso kebita mo bare kaso o ye kene were kene mi be kofe ko chedo bi son ki sorai soit abina farsugula soit abinas idale sunogo la sigola soit abse ki wole telephone na o kuma kan labana zumana ka o mse ka min fo mo nyina zumana mo chama be ala dele fo trabu kono o ba fo ne Allahu taala e chenki se kelente Allahu taala te ala dele ra ma shila trabu kono me Allahu taala be ala dele siraw de kiboru fo mo nyina keren nyama ika juya siraw donc o jume zumana ala deli yirale trabu kono o te kono dimire o ye nye dimie ne zumana da juga so kono no ya soro trabu ni ya chi kibara nyini kama ala deli trabu te fo kibara nyini to ne zumana ya da juga so kono trabu kono na fle yoro do be mi mai abika alert de yila ka fo ko ala deli kan saraka bo ngame no soro ye trabu chi ibi fe kana do marable ne baraka di doma ye trabuchi o aladilla ne zumana na Canada juga sokono o zumana bika afina kibina aladili minke o kumana anyena anyebala o fana blone be trabude ndamodola nto o fomo wanyina o ni boloka mi joya ni zumana ne munu mogo be sosole ne borwerela kele fushitala ne de ko ne bado ne nimuro ni yemole mo tata ne de bata ne ede bi se kado ibe question poser nku mbi jabi même quand on va réussir cette question posée ni ya poser drone ba redresser ka dima ka soro ka jabi oh emimi ki ga gigi bo ki bi karamo ke defa ne ni mi fi na ngi ka korobe ka trabo ko ne ka karamo ke ta do amasu ya ka don wa madeli ka finina ami bo kuma kono ya numéro d'aller fleni 00223 78 62 44 36 akambe shere fe salala mamadou